नमस्कार बंधुरा आमी शिवानी शिवानीर कुकिंग चैनेले तोमादेर सकलके सुस्वागत। आशा करछि तोमरा सकले खूब भालो आछो, आमिओ खूब भालो आछि। बंधुरा आज आमी खूब सिम्पल एकटा चिंगड़ी माछेर रेसिपि तोमादेर साथे शेयर करब। चिंगड़ी माछ एमन एकटा माछ जे कोनो तरकारिते दिले तरकारिर स्वाद द्विगुण बेड़े जाय। आमी आज तोरई आलू दिए चिंगड़ी माछ रान्ना करब। साथे थाको, देखो किभाबे चिंगड़ी माछ तोरई आलू दिए रान्ना करछि। चिंगड़ी माछटाके प्रथमे खोसा छाड़िए खूब भालो करे धुए निয়েছি। तारपर चिंगड़ी माछे एकटू लवण एकटू हलुद माखिए निয়েছি। बंधुरा अनेकेर चिंगड़ी माछ खेले एलार्जिर मतन हय। यदि चिंगड़ी माछे एकटू लेबुर रस माखिए 5 मिनिट रेखे तारपर भालो करे धुए रान्ना करा हय ताते एकटू एलार्जिर प्रभाव कम हय। तोरईगुलोके खोसा छाड़िए एकटू बड़ टुकरो करे केटे निয়েছি। दुटो आलूके खोसा छाड़िए छोट टुकरो करे केटे निয়েছি। तारपरे खूब भालो करे धुए निয়েছি। कड़ाईते आमी अल्प सर्षेर तेल दिलाम। तेलटा गरम हये एसेছে। एबारे आमी चिंगड़ी माछटा दिए दिलाम। चिंगड़ी माछटा अल्प भाजा भाजा होले तुले नेब। चिंगड़ी माछ बेशी भाजा करले शक्त हये जाय, ताई चिंगड़ी माछटा आमी अल्प भाजा करब। যে তেলে চিংড়ি মাছগুলো ভাজা করেছিলাম বন্ধুরা, ওই তেলটার মধ্যেই আমি টুকরো করা আলুগুলো দিয়ে দিলাম। তারপরে আলুগুলোর মধ্যে একটু নুন হলুদ দিয়ে দিলাম। আলুগুলোকে এবারে আমি একটু ভাজা করে নিচ্ছি। आलूगुलो आमार भाजा हो गेछे। एबारे आमी टुकरो करे केटे राखा तोरईगुलो दिए दिलाम। तोरईगुलो ए आलुर साथे हालका भेजे नेब। भाजार समय तोरईर मध्य अनेकटा जल गले, सेइजोन्नो ओभेनेर आँचटा बाड़िये देब। ओभेनेर आँचटा बाड़िয়েই आमी तोरईटाके आलुर मध्य दिए एकटू भाजबो। हालका भाजा भाजा हये गेले एर मध्य आमी आगे थेके भेजे राखा चिंगड़ी माछटा दिए देबो। चिंगड़ी माछटा এই तोरई आलुर मध्य दिए हालका भेजे नेब। तारपरे आमी एकटूखानी आन्दाज मतन जल दिए देबो। एकटू नाड़िয়ে নিচ্ছি। तारपरे झोलटा फुटे उठले एर मध्य 1 চামচ জিরের গুঁড়ো, आधा চামচ হলুদের গুঁড়ো, স্বাদ অনুসারে লবণ দিয়ে ঝোলটাকে ভালো করে নাড়িয়ে ফুটালাম। তারপরে একটা পাত্রে ঝোলটা নামিয়ে নিলাম। চিংড়ি মাছ তরই আলুর ঝোলটাকে সোমবার দেবো। কড়াইতে একটুখানি তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হলে 1 চামচ কালো জিরে দিয়ে দিলাম। 1 চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা, আদা বাটা দিয়ে দিলাম। একটু নাড়িয়ে এবারে আমি চিংড়ি তরই আলুর ঝোলটা ঢেলে দিলাম। তারপরে একটু নাড়াচাড়া করে 5 মিনিট ধিমি আঁচে করে দিলাম। তারপরে একটা পাত্রে নামিয়ে দিলাম। আমার রেডি চিংড়ি মাছ তরই আলুর ঝোল। বন্ধুরা, তোমাদের যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে আমার একটা লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব প্লিজ করে দিও।